को गरीब बन के घूम के दिखाऊंगी एंड हम दोनों रील्स कैसे बनाते हैं बिहाइंड। তো বোনটি বলছে গরিব হয়ে দেখাবে। अच्छा दिखाओगे ना सागर? ও ভাই তুইও গরিব হয়ে দেখাবি? अच्छा अब तो ऐसे ही करूंगी, गरीबों वाला कपड़े पहनने। कौन सा? गरीबों वाला अनी बोल रही है कि सागर के लिए पैंट उन्होंने बना लिया बस्ते से एंड কি কি বস্তা দিয়ে প্যান্ট? सागर का गेटअप ये रहा और ये रहा मेरा। এইটা আবার কিসের মূর্তি? हे राजा जी রাজাজি তো একদম পাথর হয়ে গেছে। মজা আসছে না, একটু নিচে দেখাও। हे राजा जी আরেকবার আরেকবার আরেকবার। राजा जी ए करे तरहल নিয়ে নে রে ভাই, নিয়ে নে নিয়ে নে। এই কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে এটা? পদে হাত দেওয়া হচ্ছে। আহারে কত ভালোবাসা। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? এটাই হচ্ছে বন্ধুরা পাথরের সাথে ভালোবাসা। हम दोनों का लुक कैसा लग रहा है? একদম ফাটা বস্তার মতো লাগছে।